ne boiwa ayinumi wezomba ayi haje tijitowe kue akunumi wehe odudeji wanugbeche nyemana joe doe mais debout et le taux de mieux gain pour l'homme surtout vie union dans l'air une renaissance dans Christ dans l'air fille debout aider yo tout debout mais aider yo bolo holo se gain holo metion le pedo c'est do et me piwe bolo ya bien iwe do ini wuwe bonu ay haytoni jai bonu yeni de resisime do me mi kwedo mi desu tundo hu no yin Jésus Christ a reçu les blancs maru ko do no on no we Paul do mi tu me mi dina apôtre Paul et do mi do mi tu me mi dina elo yin we do hu won lo ma wo me Paul tun yen ko mi ko lo tun jíjọ holo ma wo me Paul tun yen ko mi ko tun azon han gbo elo ma wo me Paul tun yen ko mi ko tun alo da ti o meji akun ton de lo ma wo me Paul tun yen ko mi ko tun e ka imi dele kere ya ma o video do pe o mele bo yin ko Jesus Christ ton wu reposer adogbigbo iton jidide iton tori de ton bido Christ mele yo yetu hon de lo ma wo me e wezon bo asiko lo ye wa ya bo yen ko mi polo igbon me di wa ko ngbe we wa yi hon lo lu igbon me di wa ko ngbe we yo eyin ko de nbo yi sede ma wo na mi yo dokun ho ma o ton de mi je yo o yi si o me yo kogon me ho gbe de ma wo na e popo mi ton bo mi no si se we egbe so wonu mi azan dokun le do wo yo no si kan de ho wonu ton me ma o vie ni o ton na te me ma o vie ni o ton abu ma o vie agun de bouton bo lo ho lo si we yo bo tun do Jesu mi ko do kun ma o kuku ma o gbe de we bon we yin wa so e wa yi yo ewe yin lo egbe mana le kaka dodo yi edio a ni do eno ha me ho le lu ve wenu lo pole pole wenu mo yen ko mi kuro ni tun do ma wo de ha yen ko mi kuro wenu mi de tie onu kun to aga ho me ton do bi ji e ko do ayi won ji a nu kun to ko do we ke o ji a nu kun to lo pole mi ton jo fi debo mi de ani tulo mon ko de Jesus Christ satin Jesus Christ yo he de voir aller de men mié dokun de men mié du deji de men mion e su ko lo dagba e weson ndo bio me mi nu wuwe asiko e lo ye wa yen ko mi ko tun bon mi no ko se da igbon ho ma o ton me go tun asiko le nkan ton le na wa mi na chite po ani ande mi dule po mi na chite po hu ma wona mi po mana yi do bla gbaja ba mo to ba kwa si ko jere ko de ko nka tun do ma wa Abraham ton ma wa Isaac ton ma wa Jacob ton ma wa do we le ton ma wa union renaissance dans ma Christ ton e kuna jo mi do la si ko me o ina no halu ko mi to do yi ko Jesus Christ me o fi de bo mi de yo mi na ro ala ganka ton lo mo lu mi jiwe kaka je wonu pena don do yi won nga to ani so ton yi do acheji mi ogbe kele ndi we ndo o na do se do lokolopo mi ton on ko ma o ton me lo igbe yo kota mi ton e we yin do mi nino alo da chi o meji ma o ton gule yen po mi po nino alo da chi o ma o ton gule bo we ma so mu ton me mi ho de
Psaume chapitre 91, ouais. Verset 1er, ouais, verset 6. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quoi mido? Mais des do awadation meji ma woton guleo. De même mon coton Repose à l'ombre du Tout-Puissant. de eloyekan pourront ma woton gule. Je dis à l'Éternel, Et ouais, et mi donne ma bodo. mon refuge et ma forteresse, Sido oui, voilà tête. Oui, quand nous mon Dieu en qui je me confie, oui, ma ou de men nse jide de bidoe car do c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, do yin xewuli tole ton oui nous démerci mais de la peste azon et de ses ravages. azon e no danu mo no kan gbele wa ko gbe to wa ko gbe yo oui nous on merci mais Il te couvrira de ses plumes et na ze alors da ti o me to ti o me ji et tu trouveras un refuge sous ses ailes. bon mina mo voilà tende lo awa ton gangangole Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. de jini no ma wo ton mi on pour no gangron da ko de ba yin mi Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, bon nous non van sous de nos enveloppes de après ngbe yo ni la flèche, gakpe me la canton et nos drons après ngbe yo e ku su se ko yin ko mi ko ni la peste qui marche dans les ténèbres, azo wo lo wi me après ngbe e ku su se ko yin ko mi ko ni la contagion qui frappe en plein midi. azo iso egbe to de ko me chididi après ngbe yo e ku yin ko mi ko ton o et voilà nous mina ko de do ko ji nous Jésus Christ a reçu les bamar ko dron to nu bi pe to ni se de pe mi to bo da cheji mi Jésus Christ mi to pe nu wi les blancs mi to pe ko mi to pe a reçu ko ngan to yi o ve we nu a awa jije ko nu a ayin ma we lu pe ji ano jo mi to lu debu me akale vo jo yi on lo do a do egbe so mi la lo to mo lu le bi mewe mi ro ran to mo lu le bi mewe akọsu gbẹran mẹtọ yìí mi ro pẹ donu wẹ bọ mi gbọ yẹ káyọ lọmẹ gbójúna gọkọnu mi dé lẹ mi gbọ yẹ káyọ lọmẹ gbójúna filinu mi dé lẹ akọsu gbọdé mẹ náà mẹtọ bọ agbọdé tó gbẹsan lọmẹ gbígbọ owó tó ní asiste mi bọ asiste sise tọ bọ asiste didọtọ kòtò wà tsẹ jí bí ọgbẹsan mi tọ lẹmẹ seboda tsẹ jí ònyìn kọ Jésù Kristo nu Jésù Kristo akọsu lẹbẹ amadu kpọdọrọ ní gbọ alọ ní okpokpo mi tán. Novice novion Micha oui ma hodo sans de dire oui ma Somme ton chapitre 91 verset 1er Micha okogbe ma wo se ni miyon eyin adogbo sin kogbe dakode novice novion bon minaze jidi de miton ndidi miton bizedo Jésus Christ dit le wen mi dédié mona tino ma wo ngbono yin pagbede do mi le yo e na gbon pagbe ma he che gbede ya e we sun bo yen po mi podo torido bo torido de mi do Christmas yo torido su fru mi ya novice novion ani po fie avec be Jesus to sion e we a concedo iro de jejiwe la hion me bon oui mais ni ana karima do wen ko to le gbe dion ana do wen ko to se to ko si me go na to ma wo a adanu gbolu ton yi ouvert anu mo le bono jire nu pon azenu jire nu pon chaka to avitire lo jire nu bon atuntane le bi bo a rien ana pi adavo vie jiro yi se mele yo ye je ma su tuntane le boku ya on fi pe jizo to be so atufio atunoji meri sinu bode meyon medina zon budidi ajiri on le adamagbo ndema ha boaze de to ma o sin alo meyon
Mano Jésus ton emi pour takpa beaucoup bio. Un miracle sur miracle non. Ne moi. Ma oui c'est mi temps. Non vision non vision. Attaque me bon. Bon mi to suwa tu ma wo. Ndele mi hawe. Ouvert mo emi de. Bon bolo nu we. Mais asi kuna koi. Mais vi kuna koi. Mais huto. Mais hunonai. Mais hunovinai. Ada lokpa mais be azon. Bon kono ko bon fi bibo azon hen gbona glo e mama azon hen gbo a. Bo gege mi ton, bo mi ton do kundi de le bi. Bon mi de su do kundi de do. Wonu mi aze mi de se da lo mi Jesus Christ yo. A khosu ga hu mi poto jijo ho wa. Do nu ezon welu yin do. Azon mi hen ai. Ouve mi hen ai. Mi mo pompo lu cheju me. E ko de na bi de mi a cho mi je kun deji. Mi ko be même alian de ya ovi oton mi ko be bi gbe a cho ko je kun deji. Gbogbo ki go ma oton. Gbogbo ro mo yi ma wo hono yin gbo. Me ina gbagana yi. Me ina tunkana. Mana ke azon gbona yi. E do pogeru be to ti bo sin sui ko a. E bleda tonji. Bon, when we say this as Jesus Christ we put you de honi yo. We no kale bi won. E won si do yaga. Be mo de me bu je kun deji bu je ki ko panu ma wo chi. No vision no vision. Ba so da ho no le ba wo wanu mi e. Mais quoi ton le gbado we ko no te alomeni ayi. Mais no jivi no jiji ku e. Bi wa su Jesus Christ akoso le ba ma do ko to no yi. Mi ka su de kunu ama su de kunu ne. Bo wa mo fibro jiji e be la kon egbe lo hin ha we. Mais wa mo Jesus Christ wa mo. Mais ko le we Jesus Christ ko le we. Mais ko le mi Christ ko le mi. Bo mi do kundi de. Nye po mi po do kundi de da ho ne o. Ma wu wo no. Ma wu nu bi peto. De wole mi. Bo mi de su do kundi de da ho ne o le o. Wa ko ngbe o. Egbe lo le ye din. Ouvert jire gudo ton le o son dote. Bro wa bro te jewe yo. Ewe ma wo na jo en ko mi kodo wa. Ma wo na jo mi do wa. E na jo mi do wa we so bo. E de su ko gbapa. E ko gbapa. Boko do nu susuru mi e ko mi po. Bo mi ko tu. E ko gbapa. Ko nu gudo ton. Nu era jele. Le ou vera bi ogbo mo gbon e. Le afona khoyo nu gbon e. Le onu ma do gan na gba bi agogbon e. Ma wo do bi se ni e ko mi po bi ko tun. Chubo we onu wa. Belu yen do we lo enu. E so na yin de ma fi an yen ko mi po a. Le ma remettons chapitre 8 verset 18 mi doto bose mi na ho pe ha mana ho ni ose et ya. J'estime que les souffrances du temps présent Olo di la jemede e mi de tuno ouvert we lo le nu to mi de bolo yiwe o ne saurait être comparé à la gloire à venir mi kusuze ouvert lo le je dire do gigo daho de lote ni e ko mi po bon mi na bi o ben o no Jesus Christ na wa mi kusuze ouvert lo le je dire de wo so mi qui sera révélé pour nous. ouvert de e na so kele gbe bi we tun dire ouvert wa si gbe bi we bon si ge waji we zetin we ho Europe wa ya Amérique wa ya Afrique wa ya continent de terre po fi terre po gbeto de la waji fi bon nous wa din azon e lo bi o to me on mais les ma se hohoton il m'a se won ton il m'a mo azizo ton fi mon coton po bon ye po mi ko tun so mi Aussi et donc le monde la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bon, bise le tekon. De khele me ma woton de no ba pa to mo do ma u bile o. Nu e ma fo ma pa to no do to me ma do to me viton le o. Mo no do mi no sero ye we ho me o. Nwelo mu ko me bo na jewele be ko ba pa to no mi o. Ayi ngo de su tekon bo mo na do to ro. Nu e ma u bile ko no do aji. Car la création a été soumise à la vanité.
Yezé John nous fort. Nous massou on les méga. Nous massou de merci couteau me gbetou. Nous même nous massou chien lo meji. Et ouais, il ron lo bise yo Yezé John. Somi. Non de son gré, Et que de toi, il entend ouais oh. mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc mais des timbolo oui mais. Bon pas tcheblo gbeto le bi guider la kuma jifi. Et ben que toi ou vient que te le ba. Et donc ayi on ni ma mon ku je nu ro na je we nu comme wo. Pour que d'autres Jésus Christ on lui ton. Bon y lo ton. Et donc ayi on ma ton. Awe lo gbe lo bi na ho wo. Pour que d'autres Jésus Christ on lui ton. Bon y lo ton. Do mais pas que d'ayi on nous. Et jo gbeto le sinu kun do nu ira mon mo. Et ka jo to eton le to nu ira se nu a. Nu kun eton le wa ja na mo gbe yo. Bo to eton le wa ja na se gbe yo. Et ta wa di nu Jésus Christ. Vi ma woton do pa ka ese do gogo le fi. Be wa bran ko le gbe bi se gan. Et ta wa ja na di ni gbe. Ba mo ten ba gan outu. Et lo nu ye ya. So mi. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Bon, et là, on dit demain. Mon nom de Jésus, nous faut faire les nous faut faire la qu'on mis. Et ouais, ils ont dit la cambio. Pour tout Jésus, donc il met le petit le ciel fini. Donc on les garder de Jésus Christ me voit. On les garder de Christ me voit. Alors d'ailleurs, me dit à quand on de Christ me voit. Jésus donc on les met au tien le dit. Et ouais, nous dit merci vous veulez mais. Et ouais, nous dit merci nous commis à l'aime. Et ouais, mais quoi ils en dit. Bokalo, oui, ma somme 91 ans. Somme 91 ans. Et donne mi d'or. Nous mi suku no awada chi on me di akuno ton gole o de le kokolo vi no chi a vi ton ji bo gangan sa mo so ko di da mo emi a chi a lo yen po mi po ji gbon ne e do ekpen azon lu nda lu keze ekpen vasu do ajiji e lu peto le bi klo di do e ekpen ga pen me la kanton no zron zan vlo do e mo jela nu we de pen de ji do nu we zon ado Jesu bo ndo Jesu e we so bo ndo bi do ni fie mi le dion ni Kristo ma ko yan do ken me de sia me ni Jesus sia do ken na ni gwi me lu pe se ga ko lo me dion nu vala no vo ai kwe ko lo blo si se lu ma o vile pa lu fi de we yo tun do je me de ko no mi na se mi de se ta lo me Jesus Christ do ko yo nu di do e we yin ko len kan to do po po no de tie mana le bo tin kaka do ye mo eni yin gbon ne no vi sun no vi yon. On est gâteau en ligne dans les toro bé. Maou mi toro bé. Et sur le mina Dieu doit la voir mais. Et sur le mina Dieu doit ouvert mais. Lecture d'un bio lecture voir. Et voilà. Jésus ni quoi alors nous mi. Amen. Et voilà on dit na bio we. No visu no viyon. Donc we nous ko e ma wo do nu mi. We no ko ma wo do mi do we onu wa. Ouvele wa. Nu kumi ale wa bo mi na ko sere yo. Ni no metewe mikasu hudo ne mikasu susonyo gbon mura su ko we onu zre poto leji kokoro jijo ko po nunu konkonton we lu yin ro no bisu no bionu we nu deton deru deji debio detenti debio l'enveme et si we nu mi wa no bisu no bionu d'être dion et doit doubler ou doit tripler bana tout la Dieu me de nous debout alliant debout couso debout et mi alliant nous aide de où nous kokotone alliant nous kokoton de mi arrêt et mi arrêt de où za ko kezeku wando me wadia ana ko vitu le ple vous pour la situer pour no vide la partout le wando me mi na ko me de ple mi we attend ene du fidèle Jésus le micro mitenti mana ipoliji mana dokpen Jésus don no don we mi no célèbre madina gandida yale o le di o wa lo rete bo mi no mi mo ebro sisi e di pene nu e ka o don mi ko ajo mi to touch o vi no chi o vi don wo e mi anu ha mi do wesi gwenu e we so mi wa finu kon don weji do gama ko pe mi ton utu o e mi do veve bla le nawe do mu ko to bo bi do ni kekle bo so gwe mi to so kemi ni quelqu'un bo jo chiwa mi to le donu mi bo ikanjo to do le mi we si nu chiwa mi to le nu wa do mi to le me nu we zombo eye ma wo mi ho me do mi en li ga do mi le o
ni susun le bi sese bonu ndeni ma so idore ma so agbo mi ko ma wo po deni do mi to apa ni yiye mi dakon bo ze mi blado utu dide tono drin alon vi mono revisi alon mono ze vi dakpa do won ni ze mi dakpa ana lu fe akuno we bolu de howe bolu vosa do koni we ebi aleo anana ebi avio anaya do le yana do ze te jiren bon si alewe anana bo peso keton lo na wa Jésus kana jodru ko ni bi de tiyon ania nous concontons de ou mina rien et wende et wa jombo wole gato ali de neton e gba pa ni ko mi polo we ma Esaïe ton chapitre 26 verset 20 on mais bodo khole mi bo na we ma Esaïe ton chapitre 26 verset 20 na khad mi soin bodo na Va, et do yi mon peuple, et do kotachi entre dans ta chambre yo khoto ça et quand on dit ferme oui la porte. bodo honto sou gandi derrière oui toi. Cache-toi bo khola kuide gandi oui pour quelques instants nous tandi bon ouais jusqu'à ce que la colère soit passée. kaka je ko no ko me gbele ma wo ton ko sin tanu akota e ton do ma vo do we no mi na se mi de ko do we on die we mi na khode we on die we mi na veve ma wo mo na bi o se ku dan ho alo goto aga ho beton we on die we mi aflik pagbe da ho de ma o do no mi yo emi kuno mi na jo to jo vi no cho vi wo emi kun kan lo bo oku kan de na azon kan de na lia mi ma du mi ji o we on die when we are free ma von vodo nous e jelo Égypte to me when we ku ndara ko ngbe we bo ange de la mort le didi we bo exterminateur le didi e vastutoteur le didi we be don viton le do de le goy na wo e se kanjo ton bo vado to tire bo vado ko do le wo do ku ko so didi bo ko ngbe so ko mo kanjo de kukuna bi ọkùnrin tí wọ́n tẹ́tí o kukuna dànù fi o ponu Afrique gbàgbé nílẹ̀ ponu gàtọ̀ àníyàn tó ń wòye ọ̀nùdí gàtọ̀ ní èkó yìí mọ́nà ló dán Jésù lọ ponu dòde mẹ́mi dé ponu dòde mẹ́mi dé kanjọ lẹ́n gbọ́fọ́ tó ní tó va mi tè ní tó va ponu tó bí tè ekú ìtò tí hàn tó gbọ́ tó lẹ́wọ́ kẹrẹ́ wẹ̀ kanjọ nánú mẹ́jì àmọ́ kanjọ ní fúnbila pé bí bó fúnbila mi lè su wòye ọ̀nùdí àná Afrique gbàgbé nílẹ̀ lọ máa ọ̀kún di yọ wọ́n nọ́ọ̀ka máa wù vilẹ̀ Israël lọ Égypte gbẹ̀ ìtọ́ lọ jíjọ́ hó si kan mo gbenu mo na no ha mi lo bo vasu do wa lo yi u ve lo wa nu kumia de wa lo yi ma ona si alo kan to bo de mi lo si me won ne kan ko de me we an su won to ta ma na ko de ma no flick gbagbe da ko le ma wo kan to di ko yi bo ma o kan si yo do le to di do me e ku po sa do we bo lo ken ma agi do ko ma de khale ma de ye khale wi do ko ma de khon ti khale wi ma o lo te kon wi Jésus ko alon mi mina gon de mana hendewu makana zeko ma oton duro ko gon mi dewe egbeso ko ma oton mina zero ko gon mi dewe egbeso mana no do kan la men mi do ko ma oton e wen fortifiant ni ton leton no ani dona ba hesi bo no mina ba hesi bo mina ba bu ko o we jije ko mina ma do gbogbo yo mina mo ko bo ko de yo ko ma oton we e wen funi ma o vile funi gbevile ma jo ko do e we sombo mina iwe ma Esaïe ton chapitre 35 anaï verset 4 nuit et dites à ceux qui ont le cœur troublé alors mais déboué la patu le premier ko yo si we ba ha me to juna wu bon ma o vie me yan do ri la ha to ma wu gokoni la ha to ma wu so mi prenez courage de di doit to gbo ne craignez point de bu ni ma di yo kasi ma di yo voici votre Dieu do ma o mi ton la vengeance viendra ma o mi ton e la jete ko hon bi ba ton po ba so lu nda we nu lo wi ma bo nu jile we ma fo na susi si ayi so mi la rétribution de Dieu il viendra lui-même de ma o de suna ze ale to na su kenta lu jile wi me so mi vous sauvera e na wa de suna wa na wole mi si asi ko bra bra lo me Jésus nda che jin mi amen mi do kogbe adogbe boton le no vision no bion mi do pagbe susu o ma ho me mna iso do black gbaja no ko mi de ti ma von vo su jo yen ko mi ko do ha do ero bi ba ko do je me de ma o vi ni tun
Ni tué mi mavon botwa badi de mi ton kolo mi ton nous djela mi ton bon mi na so mi na des éclairs non seulement il a des éclairs oui oh des éclairs y comme quoi et là il va des éclairs ils vont bi ou quand de me dit bon no je me dit mais de matin ko ma ko c'est ya bon bueno milo ti traverser ouais là mais on ba en gan béton poser des blado Jésus Christ wo a koso me daji ko do ko na jo do pere kon Jésus nous doit dire Amen. On le clé ou mais on endo mon domion on est nos visions nos vions bon dans mina khode Jésus Christ a reçu les blancs maru ko donoji wono andon mi le ko nous wa o kuno Jésus Papa. we ka ko jen ko ho bon alian mina hen le ako wuri awuton do te a reçu mon gato yi bo tu no we lo lenu wa emi kuno mina jo do we o mi do ni maka jo mi do a reçu mon gato Jésus bon mi do mi kuna jo do mi do mina un pelele do we mi do mina yi vibra no konto we a reçu les blancs maru ko do yi mi do wípé mi kó afọsẹ Jésù okuru no yi wa gbọ́dọ̀ gbẹ̀sán lẹ́mẹ̀ wa gbọ́dọ̀ gbìbọ̀ lẹ́mẹ̀ fídíò bo fìtú lẹ́dẹ̀ yọ alọ́ gan tó yọ tó ń tiɲɛ jì fídíò bo fìtú lẹ́dẹ̀ yọ tó akoto mi tọ́ lẹ́dọ̀ yẹ fídíò bo fìtú lẹ́dẹ̀ yọ yìí kanjọ tó dé vayé te fídíò bo fìtú lẹ́dẹ̀ yọ akọ́sọ mẹ́fìlì gọ́tọ̀ yìí okuru nọ torí yóò kókó ìtàn tiɲɛ gbẹ̀fọ́nù yìí wọ́n yẹ tó kẹ́ntọ́ tán akọ́sọ wọn gàtọ̀ yìí milẹ́fọ̀ dẹ̀ kúrò yìí yọ̀n bíwẹ̀ akọ́sọ wọn gàtọ̀ Jésù papa wímẹ́fọ́ òvẹ́lẹ́ na sùpọ̀ akọ́sọ Jésù bó wá sẹ́kù Jésù wá sẹ́kù náà yìí tí de bó azọ́ yìí lọ́nu jìnnà de wẹ̀ bọ̀ kú vanvan egbesọ òkú no Jésù mi ló bìẹ́ dọ̀ Jésù ye lẹ́bla tó ni jẹ ti wa gigo tó ni jẹ ti wa kúrò tó ni jẹ ti wa òkú no Jésù wọlé yìí hàn gan wọlé yìí hàn gan tó dé bùnmọ́ wẹ̀ azɔ yɛ lɔrùn jìnnà de wɛ yɔ fɔnsi kutu yɛ yɔ ifi hɔn tó wɔ mɛ okuno Jésù nuwolo wi mɛ lɛ yɔ akɔsu wɛrɛ katɔ Jésù bókè azɔn bolo jɛm tó fún pé wɛ yɔ alɛ ni kanjɔ tó ni do yé so okulu nɔ do a cɛ dzi bono hami fitu lɛ fɔtifi do kuro kpomi tɔn siyɔ mi tó hami tɔn kodo okulu nɔ gbàtsɛ bodo akɔsu de dzi kaka dodo yi do yi kɔ Jésus Kristu mɛ. Wanyinyi adonu mizombo nanzeitwe daga Wanyinyi adonu mizombo najirando kwawe Wanyinyi adonu